अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। जुमला फ़ेलिया में मुरक्कबात का इस्तेमाल। मुरक्कब सूरत कहते हैं जब दो अस्मा एक साथ मिल जाएं तो वो मिल के मुरक्कब सूरत इख्तियार कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे रसूलुल्लाह, अल्लाह का रसूल। तो इसी तरह जुमला फ़ेलिया में भी मुरक्कबात इस्तेमाल होते हैं, कभी फ़ाइल बन के और कभी मफ़ूल बन के, दोनों सूरतों में आ सकते हैं। मिसाल के तौर पे हामिद का भाई खुश हुआ, तो अगर जुमला ये हो कि हामिद खुश हुआ, फिर तो सीधा सा जुमला है फ़रिहा हामिदुन। लेकिन हामिद का भाई, तो पहले हम इसकी मुरक्कब सूरत बना लेंगे कि क्या बनेगी। हामिद का भाई, अखू हामिदिन, और फिर शुरू में फ़ेल लगा देंगे फ़रिहा अखू हामिदिन। तो यहाँ पे फ़ाइल बतौर मुरक्कब है। जैद ने हामिद के भाई को मारा, ज़रबा ज़ैदुन अखा हामिदिन। अब ये जो भाई है, जब ये फ़ाइल बन के आएगा तो इसके आखिर में वाव होगी अखू। जब ये बतौर मफ़ूल होगा तो इसके आखिर में अलिफ आ जाएगा, और जब ये मजरूर होगा तो इसके आखिर में यह आ जाएगा अखी। यानी अखू बतौर मरफू फ़ाइल, अखा बतौर मंसूब मफूल बिही, और अखी बतौर मजरूर। अब यहाँ पे अखा हामिदिन मफूल के तौर पे आया है। मस्जिद के इमाम ने एक तवील खुतबा पढ़ा, करा इमामुल मस्जिदी खुतबतन तवीलतन। अब फ़ाइल और मफूल दोनों ही यहाँ पे मुरक्कब हैं। इमामुल मस्जिदी फ़ाइल और खुतबतन तवीलतन मुरक्कब तौसीफ़ी होके मफूल। अब ये जो इसकी मश्क है, ये आपने हल करनी है खुद, ताकि आपकी मज़ीद प्रैक्टिस हो सके। हम आज की आयत देख लेते हैं। सूरह अल बकरा की आयत नंबर 282 आप खोल लीजिए अपने तर्जमे वाले कुरान से, और साथ ये पूरी तरकीब नोट भी कर लीजिए। जो हमारा सबसे पहला जुमला है वो है या अय्युहल्लज़ीना आमनू। या हरफ निदा है, खिताब करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने या हरफ निदा लगा के अहले ईमान को खिताब किया है। इसके बाद एक मुनादा होता है जिसे पुकारा जा रहा हो, तो यहाँ पे मुनादा अल्लज़ीना है। मुनादा अगर मुअर्रफ बिलाम के साथ हो, अलिफ लाम के साथ, तो उससे पहले अय्युहा लगाया जाता है, और अगर मुन्नस हो मुनादा तो उससे पहले अय्यतुहा लगाया जाता है। आमनु जो ईमान लाए हो, माजी जमा मुज़क्कर गायब का सीगा है। आमना युमिनु ईमानन। अल्लज़ीना के बाद हमेशा कोई ना कोई जुमला आता है, या जुमला फ़ेलिया आता है, या जुमला सिला, या जुमला इसमी आता है, और वो अल्लज़ीना का सिला बनता है। इज़ा तदायनतुम, जब तुम बाहम लेन देन करो। इज़ा ज़र्फ़ ज़मान है बमाना मुस्तक़बिल, इसके बाद जो फ़ेल आ रहा होता है वो मुस्तक़बिल के माना को ज़ाहिर करता है। तदायनतुम माजी जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा है। तदायना या तदायनु तदायुनन, बाहम लेन देन करना। बिदैनिन कर्ज का, दईन से पहले बा हरफ जर ने आके इसको मजरूर कर दिया है, इस तरह ये मुरक्कब जारी बन गया है। तो मुरक्कब जारी जब फ़ेल के बाद आता है तो उसको हम कहते हैं कि ये मुतालिक फ़ेल है। इला अजल मुसम्मा, अब इला भी हरूफ जारा में से है, और इसने अजल को क्या कर दिया, मजरूर कर दिया है। और इसके बाद जो मुसम्मा आ रहा है, मुकर्ररा या तयशुदा, ये अजल की क्या है, सिफ्त है। तो अजल मुसम्मा मुरक्कब तौसीफ़ी है, और ये भी मजरूर है, लेकिन बज़ाहिर ये हमें दो ज़बर के साथ नज़र आ रहा है, लेकिन है ये असल में मजरूर, क्योंकि सिफ्त हमेशा अपने मौसूफ के ताबे होती है। तो अजलिन के नीचे तनवीन है, तो मुसम्मा भी मजरूर ही है। तो ये पूरा मुरक्कब जारी बिदैनी इनसे मुताल्लिक है। नकिरा के बाद अगर मुरक्कब जारी आ जाए तो वो उस नकिरा की सिफ्त होती है। ऐसा कर्ज
جس کی مدت مقرر ہو. تو یہ ایک طرح سے قرض کو ڈیفائن کیا گیا ہے، اس کی کوالٹی بتائی گئی ہے کہ ایسا قرض جو طے شدہ ہو، جس کی مدت مقرر ہو. فَاكْتُبُوهُ ہو تو لکھا کرو اس کو. امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ. کاتبہ یکتبو کتابتن سے. اب ہو جو یہاں پہ ضمیر ہے یہ مفعول بھی ہے، اور انتم یہاں پہ فاعل ہے. کس کو کہا جا رہا ہے؟ انتم کہہ کے کس سے خطاب ہے؟ اہل ایمان سے، جن کو پیچھے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا. لکھ لیا کرو اس کو. تو قرض کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کو لکھنا چاہیے. تو یہ پورا جملہ فعلیہ جواب شرط ہے، اور جواب شرط پہ ایک فا داخل ہوتا ہے جو ہمیں یہاں پہ نظر آ رہا ہے. ولیکتب، اور چاہیے کہ لکھے. یہ لام امر ہے. امر یہ حکم دینے کے لیے استعمال ہوتی ہے. مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے کتبہ یکتبو، اور اس لام امر سے جو فعل کا آخری حرف ہے وہ مجزوم ہو جاتا ہے، اس پہ سکون آ جاتا ہے، اسی لیے یہ یکتبو نہیں ہے بلکہ یکتب ہے. بس چاہیے کہ لکھے. بینکم تمہارے درمیان، یہ مرکب اضافی ہے اور متعلق فعل ہے. فعل کے بعد مرکب جاری آ جائے یا مرکب اضافی آ جائے وہ متعلق فعل ہوتا ہے. کاتبن، کاتبن اب ہمیں مرفوع نظر آ رہا ہے پیش کے ساتھ، اس کا مطلب ہے کہ یہ فاعل ہے. یکتب کا فاعل. کون لکھے؟ کاتب، لکھنے والا. بالعدلی، ساتھ عدل کے. مرکب جاری، اور یہ متعلق ہے کاتب کے. کاتب کی کیا کوالٹی یہاں پہ بتائی جا رہی ہے؟ کہ وہ عدل کے ساتھ لکھے. تو نکرہ کے بعد مرکب جاری آ جائے تو وہ اس نکرہ کی صفت ہوتی ہے. ولا یأبا، اور نہ انکار کرے. یہ لا جو ہے وہ لا نہیں ہے، روکنے کے لیے آئی ہے. یہ اصل میں یأبا تھا، اس لا کی وجہ سے یا حذف ہو گیا. ابا یأبا اباءً سے، اور یہ مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. کاتبن فاعل، نہ انکار کرے کاتب لکھنے والا. این یکتبہ، کہ وہ لکھے. ان مستریہ ہے، اور اس کا مضارع پہ اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کو منصوب بنا دیتی ہے، اس کے آخری حرف پہ زبر آ جاتی ہے، اس لیے یہ یکتبو نہیں ہے بلکہ یکتبہ ہو گیا کہ وہ لکھے. اس ان کو مستریہ کہا جاتا ہے. اور یکتبہ جو ہے مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. کما، جیسا کہ. کاف حروف جارہ میں سے ہے، اور ما مستریہ ہے. یہ مرکب جاری ہو کے متعلق فعل ہو رہے ہیں. علامہ، سکھایا اس کو. علامہ یعلم تعلیماً سے ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. اس کے بعد جو لفظ جلالہ اللہ ہے وہ ہمیں مرفوع نظر آ رہا ہے جو کہ فاعل ہے. اور علامہ ہو کے ساتھ یہ جو ہو کی ضمیر لگی بھی ہے یہ مفعول بھی ہے. کوئی بھی ریلیونٹ شخص ہو سکتا ہے جو کاتب کی ذمہ داری ادا کر رہا ہے، جس کو اللہ نے سکھایا ہے لکھنا، وہ انکار نہ کرے. تو یہ جملہ فعلیہ جو ہے ماں کا صلہ بن رہا ہے. اور یکتبو سے آخر تک جملہ فعلیہ ان مستریہ کا صلہ بن رہا ہے، اور یہ پورا ان سے لے کے آخر تک مفعول بھی بن رہا ہے. تو آج ہی ہم نے پڑھا کہ جملہ فعلیہ میں مرکبات کا استعمال. تو جو مفعول بھی ہے وہ مرکب صورت میں بھی آ سکتا ہے اور جملے کی صورت میں بھی آ سکتا ہے. اب یہاں پہ مفعول بھی ہمیں جملے کی صورت میں نظر آ رہا ہے. فلیکتب، بس چاہیے کہ وہ لکھے. لام لام امر ہے، مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ، اور اس کا عطف پچھلے ولیکتب پہ ہو رہا ہے. اس میں ہوا جو ہے اس کا فاعل ہے. ولیملل، اور چاہیے کہ املا کرائے. مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ. املا یملو املالن، اس کا معطوف بھی فلیکتب پہ ہو رہا ہے. یہاں کون املا کرائے؟ مراد ہے مقروض. جس نے قرض ادا کرنا ہے وہ خود املا کرائے. الذی، وہ شخص. اسم موصول واحد مذکر، یہ فاعل ہے. الذی، جس پر. الحق، حق ہے یعنی مقروض. علیہ، خبر مقدم، اور الحق مبتدا مؤخر. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الذی کے بعد ہمیشہ جملہ آتا ہے، یا وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے یا جملہ فعلیہ. اب یہاں پہ جملہ اسمیہ الذی کا صلہ بن کے آ رہا ہے. اور ولیملل جملہ فعلیہ ہے، اس کا عطف فلیکتب پہ ہو رہا ہے. ولیتق اللہ، اور چاہیے کہ ڈرے. یہ لام لام امر ہے، اس لام کے لگانے سے ایک مزید
تاکید پیدا ہو جاتی ہے، ایک امر یعنی حکم اس کے ذریعے ہوتا ہے، اسلام امر کے ذریعے، یعنی فعل مضارع پہ جب یہ لام امر داخل ہو تو اس کی تاکید میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور چاہیے کہ ڈرے، مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ اتقا یتقی اتقاءً، اللہ اللہ سے، مفعول بھی ربہ جو رب ہے اس کا، یہ مرکب اضافی ہے اور یہ لفظ جلالہ اللہ کا بدل ہے۔ جب دو اسماء ایک ہی کیٹیگری کے آ جائیں تو دوسرا جو ہے اس کا بدل ہوتا ہے، بدل کہتے ہیں قائم مقام، تو اللہ کی جگہ رب بھی بولا جا سکتا ہے، یہ اللہ ہی کے قائم مقام ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ہے، اور رب بھی صفت ہے اللہ کی، تو یہ بدل ہوا۔ چاہیے کہ ڈرے اللہ سے جو رب ہے اس کا۔ کون ڈرے؟ جو مقروض ہے۔ ولا یبخس، اور نہ کمی کرے۔ مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ بخسا یبخسو بخسن، منہ، اس میں سے، اب اس میں جو ہوا کی ضمیر ہے، اشارہ اسی مقروض کی طرف جا رہا ہے کہ وہ اس لکھنے میں کوئی کمی نہ کرے، شیئا کچھ بھی، کسی چیز کی بھی ذرا سی بھی کمی کوتاہی نہ کرے، نہیں تو اس پہ بہت سخت وعید آئی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کی پکڑ ہوگی اس معاملے پہ۔ ہو سکتا ہے دنیا میں وہ اس سے بچ جائے، لیکن آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا، تو اس لیے کسی قسم کی کمی وہ نہ کرے اس لکھنے میں۔ شیئا کسی چیز کی، مفعول بھی۔ فَإِن کانا، پھر اگر، ان یہاں پہ شرطیہ ہے، کانا ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، الذی کانا کا اسم ہے، علیہ مرکب جاری، الحق الذی کے بعد جملہ آتا ہے تو یہ جملہ اسمیہ آ رہا ہے، علیہ خبر مقدم ہے اور الحق جو ہے وہ مبتدا مؤخر ہے، الذی کا صلہ بن کے، سفیہن بیوقوف یا کم عقل، او ضعیفہ یا کمزور، اب یہ ہمیں منصوب نظر آ رہا ہے، یہ کس وجہ سے منصوب ہے؟ یہ کانا کی خبر ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، کانا کا اسم مرفوع ہوتا ہے اور اس کی خبر منصوب ہوتی ہے، تو یہ اس کی خبر ہے، پورا جملہ اسمیہ ان کے لیے شرط بن رہا ہے۔ اولا یستطیع، یا نہیں وہ استطاعت رکھتا، یعنی دو سچویشنز ہو سکتی ہیں، یا تو وہ کم عقل ہے یا کمزور ہے، یا تیسرا یہ کہ وہ استطاعت ہی نہیں رکھتا لکھنے کی، اس کو لکھنا ہی نہیں آتا۔ ان کے یملو املا کرائے، املا یملو املالن سے مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا وہ، یہ فاعل ہے، تو یہ ان کا صلہ بن رہا ہے، اگلا جملہ فعلیہ، اور ان سے لے کے آخر تک یستطیع کے لیے مفعول بھی بن رہا ہے۔ فلیملل، پس چاہیے کہ املا کروائے، لام امر ہے، مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ، ولیہ سرپرست، یعنی اس کا ولی، یا کوئی اس میں رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے ولی کی غیر موجودگی میں، یا کوئی وکیل ہو سکتا ہے، بالعدل عدل کے ساتھ، مرکب جاری متعلق فعل، اب ولیو جو ہے فاعل ہے اور بالعدلی جو ہے متعلق فعل ہے، تو یہ جملہ فعلیہ جواب شرط بن رہا ہے، پیچھے جو ان گزرا تھا اس کے لیے، اور جواب شرط پہ فا داخل ہوتا ہے، وَاسْتَشْهِدُوا، اور گواہ بنا لیا کرو، ایک لکھنے کا کہا گیا اور دوسرا گواہ بنانے کا۔ امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ استشہد یستشہد استشہادن، شہید دینی دو گواہ، اس کا واحد شہید ہے اور یہ مفعول بھی ہے، چونکہ یہ فعل کے بعد آیا ہے تو فعل کے بعد اگر تو مفرد اسم ہو تو وہ ہمیں زبر کے ساتھ نظر آتا ہے، لیکن اگر تثنیہ یا جمع ہو تو تثنیہ عینی کی آواز کے ساتھ اور جمع اینا کی آواز کے ساتھ، جیسے مثال کے طور پہ مسلمینی اور مسلمینہ، تو یہاں پہ شہیدینی عینی کی آواز کے ساتھ مفعول بھی ہے، من رجالکم تمہارے مردوں میں سے، یہ مرکب جاری بھی ہے اور مرکب اضافی بھی، یہ متعلق ہے شہیدینی کے۔ کیسے گواہ ہوں گے؟ دو گواہ تمہارے مردوں میں سے۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، پھر اگر، ان شرطیہ ہے، لم نہ یکونا وہ دونوں ہوں، مضارع تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ، اور اس میں جو ہما کی ضمیر ہے کانا کا اسم ہے،
रजुलैनी दो मर्द। ये काना की खबर है। काना की खबर चूंकि मंसूब होती है इसीलिए ये हमें मंसूब नज़र आ रहा है। ये पूरा जुमला इसमें है, इनके लिए शर्त है। और फिर आगे जवाब शर्त आ रहा है और जवाब शर्त पे फ़ा दाखिल होता है। फ़राजुलन तो एक मर्द, वमरातानी और दो औरतें। अब ये जो राजुलन है ये फ़ाइल है, इसका फ़ेल यहाँ पे महजूफ है। वमरातानी और दो औरतें, इमरातुन इसका वाहिद था। मिमन उसमें से जो, इस ये मुरक्कब जारियों के मुतालिक है इसके, फ़राजुलन व इमरातान, क्योंकि नकरा के बाद मुरक्कब जारी आ जाए तो वो उस नकरा की सिफ्त होती है। वो मर्द या दो औरतें कौन हो, उसमें से जो तर्जौना तुम पसंद करते हो। मुजारे जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा, रज़िया यरज़ा अरिजन। इसमें फ़ाइल अंतुम की ज़मीर है, मिना शुहदाई गवाहों में से, वाहिद इसका शहीद है, मुरक्कब जारियों के मुतालिक फ़ेल। पूरा जुमला फ़ेलिया मन के लिए सिला बन रहा है। और ये पूरा जुमला फ़ेलिया शुरू से आखिर तक जवाब शर्त है। अंत दिल्ला क्या सबब है दो औरतों के गवाह बनाने का। अंत दिल्ला कि अगर भूल जाए, मुज़ारे वाहिद मुन्नस गायब का सीगा, दौल्ला या दिल्लु दलालन। इदाहुमा उन दोनों में से एक, मुरक्कब इजाफी और फ़ाइल है। फतु ज़क्किरा तो याद दहानी कराए। मुज़ारे वाहिद मुन्नस गायब का सीगा, ज़क्करा युज़क्किरु तज़कीरन। इदाहुमा उन दोनों में से एक, मुरक्कब इजाफी फ़ाइल, उखरा दूसरी को मुन्नस के लिए इस्तेमाल होता है। ये फ़ौला के वज़न पे है। यानी जो अरबी में गिनती है ये वही है। हम उर्दू में कहते हैं ना पहली दूसरी तीसरी, तो ये वही है, दूसरी, उखरा। ये पूरा जुमला फेलिया सिला बन रहा है अन के लिए। वला या अबा और ना इनकार करें, वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा, अबा या अबा इबान, अशु अदाउ गवा, ये फ़ाइल है। इदा जब, ज़र्फ़ ज़मान बमाना मुस्तक़बिल, मा हरफ मस्तरिया, दो वो बुलाए जाएं, माजी मजहूल जमा मुज़क्कर दा या दो दावतन से। तो ये जुमला फेलिया जो है इदा के लिए शर्त बन रहा है। वला तसअमु और ना तुम सुस्ती करो। इसका फ़ाइल जो है वो अंतुम की ज़मीर है। सुस्ती करना या उकताना, सईमा यसअमु सआमा तन से। फ़ाइल जो है वो हम की ज़मीर है। अन के तकतुबूहु तुम लिख लो इसको। मुज़ारे जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा, अंतुम की ज़मीर फ़ाइल है और हु मफ़ूल बिही है। पूरा जुमला फ़ेलिया अन के लिए सिला बन रहा है और अन से लेके आखिर तक तसअमु के लिए मफ़ूल बिही है। अब देखिए यहाँ पे मफ़ूल बिही जुमले की सूरत में आ रहा है। सगीरन, अब देखिए पहला हुक्म ये था कि लिखना है जो भी कर्ज का लेन देन है। दूसरा क्या था, गवाह बनाने हैं। और तीसरा हुक्म क्या दिया जा रहा है कि लिखने में सुस्ती नहीं करनी, इस चीज़ को हल्का नहीं लेना, लाइट नहीं लेना, बल्कि ये लाजिम है, छोटा हो या बड़ा। सगीरन अव कबीरन ये फ़ेल का हाल है, तक्तुबू है ना, उसी फ़ेल का हाल, और हाल मंसूब होता है इला अजली ही, तरफ उसके मुकर्रर वक्त तक। क्योंकि जो चीज़ हाफ्ज़े में होती है महज, अगर मुकर्ररा वक्त थोड़ा आगे चल के है, लॉन्ग पीरियड है, तो हाफ्ज़े में से बहुत सी चीज़ें गायब हो जाती हैं। तो ऐसे लड़ाई झगड़े पैदा होने का इम्कान है, रिश्ते नाते टूटने का इम्कान है। तो इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये ताकीदी हुक्म दिया है। मुरक्कब जारी, मुरक्कब इजाफ़ी, मुतालिक फ़ेल। ज़ालिकुम ये बात, इसम इशारा जमा मुज़क्कर, मुब्तदा है, अक्सतु ज़्यादा इंसाफ वाली है, इसमु तफ़ज़ील और ख़बर। इंदल्लाही अल्लाह के नज़दीक, इंदा ज़र्फ़ है, मुरक्कब इजाफ़ी और मुतालिक है अक्सतु के। व अक़वामु और ज़्यादा दुरुस्त रखने वाली है। ये भी अफ़अलु तफ़ज़ील के वज़न पे है, इसका मातूफ़ भी पहले अक्सतु पे हो रहा है। लिश्शहादती गवाही के लिए, मुरक्कब जारी मुतालिक फ़ेल, व अदना और ज़्यादा करीब दर, ये भी अफ़अलु तफ़ज़ील के वज़न पे है, इसका भी अतफ़ पहले अक्सतु पे हो रहा है। तो इस आयत में जितने भी अहकामात हैं वो अल्लाह के नज़दीक बहुत ही पसंदीदा, इंसाफ वाले, दुरुस्त और
ادنا قریب تر ہیں گواہی کے لیے بہتری کے اعتبار سے. اللہ کے نا یہ کلمہ استثناء ہے. اللہ اور اس کے اندر جو ان پوشیدہ ہے وہ مصدریہ ہے. ترتابو تم شک میں مبتلا ہو جاؤ. مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ارتابا یرتابو ارتبا ارتیابن. یہ جملہ فعلیہ ان کا صلہ بن رہا ہے. اللہ مگر ان کے تکونو تم ہو مضارع واحد مؤنث غائب اور اس میں جو کانا کا اسم ہے وہ ہیا کی ضمیر ہے. تجارتن تجارت یا سودا حاضرتن دست بدست مرکب توصیفی ہے اور کانا کی خبر ہونے کی وجہ سے یہ منصوب ہے. وہ لین دین جو پیسوں کی صورت میں روزانہ کی بنیاد پہ ہوتا ہے اس کو لکھنا اتنی تفصیل سے ضروری نہیں ہے. تو دیرونہا تم لین دین کرتے ہو اس کا مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ارادہ ادارہ یدیرو ادارتن. رہا کی ضمیر تجارت کی طرف جاری ہے جو پیچھے تجارتن گزرا تھا چونکہ وہ مؤنث تھا اسی لیے ہاں مؤنث کی ضمیر لائی گئی ہے. بینکم آپس میں مرکب جاری متعلق فعل. یہ پورا جملہ فعلیہ صفت بن رہا ہے تجارتن کی. فلیسا تو نہیں ہے علیکم تم پر جناحن کوئی گناہ. یہ لیسا کا اسم ہے. اللہ کے نا تکتبوہا تم لکھو اس کو مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ کتب و یکتبو کتابتن سے یہ جملہ فعلیہ ان کا صلہ بن رہا ہے. و اشہدو اور گواہ بنا لو امر جمع مذکر حاضر اشہدہ یشہدو اشہادن. اس میں فاعل جو ہے وہ ہم کی ضمیر ہے. جب تبایاتم باہم خرید و فروخت کرو تم ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ تبایا یا تبایع تبایعن. یہ جملہ فعلیہ جو ہے وہ شرط بن رہا ہے. ولا یزارہ اور نہ ضرر پہنچایا جائے. ایک منٹ. وَإِنْ اور اگر تفعلوا تم کرو گے شرطیہ مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ فعل یفعل فعلاً. یہ جملہ فعلیہ شرط بن رہا ہے اور یہ ان مصدریہ کی وجہ سے اس کا نون حذف ہو گیا. یہ اصل میں تفعلون تھا. فَإِنَّهُ تو بے شک وہ فسوقن گناہگار ہوگا حدود اللہ سے تجاوز کرنے والا ہوگا. فسق یفسق سے ہے یہ اور انا کی خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے. بکم تمہارے لیے مرکب جاری ہو کے متعلق خبر انا کا اسم منصوب ہوتا ہے اور اس کی خبر مرفوع ہوتی ہے. تو یہ پورا جملہ اسمیہ
جواب شرط بن رہا ہے واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ، اس میں فاعل انتم کی ضمیر ہے، لفظ جلالہ اللہ منصوب ہے مفعول بھی ہونے کی وجہ سے، وَيُعَلِّمُكُمُ اللہ، اور سکھاتا ہے تم کو اللہ، مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ، علمہ یعلم تعلیما، لفظ جلالہ اللہ فاعل ہے، کس کو سکھاتا ہے؟ تمہیں۔ یہاں پہ کم سے مراد تمام اہل ایمان ہیں، واللہ، اور اللہ، مبتدا بکلی شیئن، اوپر ہر چیز کے مرکب جاری ہو کے متعلق خبر، علیم خوب جاننے والا ہے، یہ فعیل کے وزن پہ ہے جس میں مبالغہ پایا جاتا ہے، بہت زیادہ جاننے والا، یہ لفظ جلالہ اللہ کی خبر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔